Bon, bonsoir. Merci de votre présence pour accueillir ce soir Paulo David dans le cadre des conférences de l'école, actualité politique de la discipline architecturale. Je commence par quelques remerciements. Bernadette, Claudie qui ont été très impliquées pour arriver à faire venir Paulo David. C'était un travail de longue haleine. Également la Galerie Imbernon avec Katia, ça devient une habitude, donc qui est là avec nous et qui a quelques ouvrages à présenter. Et puis nos deux traducteurs architectes, Christina et Manuel, qui nous font le plaisir d'être là pour traduire cette conférence qui va se tenir en portugais. Pour commencer, quelques mots pour situer le travail de Paulo David. L'un est écrivain, napolitain, il est né à l'ombre du Vésuve. L'autre est architecte, son île Madère est un volcan qui ramène les fonds terrestres au-dessus de la surface de l'eau. L'écrivain, Eri De Luca, également alpiniste, raconte que son écriture exige qu'il tourne le dos à tout, comme lorsqu'il escalade une paroi, pour qu'il se concentre avec la plus grande précision possible sur la surface, feuille ou rocher, étalée devant lui. L'architecte, Paulo David, raconte que lorsqu'il doute, il lui faut relire le même livre, c'est-à-dire retourner sur site pour comprendre la manière dont il pose ses pieds sur le sol. Le déplacement de la verticalité est convoqué comme matière à projet à partir du temps long de l'émergence d'une île venue des profondeurs. Je continue à habiter des feux éteints, écrit Eri De Luca. L'insularité est un habitat étrange, lui répond l'architecte. Le travail de Paulo David s'attache à nous montrer comment vivre et se situer sur la lenteur et l'étrangeté de ces feux éteints. Bonne conférence. Merci. Bonjour. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pela Escola Superior de Arquitetura de Marseille. Agradecer intensamente ao professor Jean-Michel pela insistência que durou algum tempo. Eu pedi desculpa por não ter vindo já muito mais rápido do que pensava, do que deveria. E a maneira, queria agradecer também a forma calorosa e generosa e muito gentil das quais estou a ser recebido em Marseille. Donc en premier, bonjour, bon dia du coup. Paul David, remercier en premier l'école pour cette invitation, le professeur Jean-Michel Fralquin, et surtout pour avoir eu la patience de prendre le temps long, qui a été un peu long pour qu'il vienne ici depuis, ça fait un peu. Et finalement, il est venu. Et un grand remerciement pour la façon dont il est reçu pendant ce jours ici à Marseille, qu'il est vraiment très chaleureusement content. Bom, faço o trabalho que aqui vou tentar mostrar. São trabalhos muito... Tomei uma decisão, fazer alguns trabalhos muito pequenos. Parece-me interessante. Hoje em dia estamos muito convocados para o extraordinário, para o grande, e dificilmente convocamos o nosso olhar para o pequeno, para o ínfimo ou para o banal. E por vezes é exatamente nesta condição da banalidade que me interessa trabalhar, e que por vezes está aí todos os valores, ou digamos a matéria, a compreensão e a memória dos lugares. Très difficile? Très difficile? Un peu, mais très intéressant, je vous rassure. Donc l'idée c'est de présenter surtout des petits projets, car à l'inverse de le faire comme l'habitude d'aujourd'hui, c'est de projeter plutôt, de faire des présentations sur des grands projets extraordinaires. Le regard sera de poser sur des petits projets qui pourraient être inscrits dans le soi-disant banal. Finalement, je vous raconte que ce n'est pas banal du tout, bien sûr,
Mais ça, c'est à moi, Christina qui le dit. Mais Paul David raconte qu'il va parler des petits projets. O que é que não é banal? Estou a dizer que não era nada banal. Não, São mas- os pequenos projetos que podiam ser banais, que não são nada banais. Mas a banalidade para mim não é o que as Negativo. pessoas podem pensar negativamente. Bom, esta fotografia acompanha-me. Esta fotografia, penso que o ecrã é possível. The light, more, it's too much light. Is possible? Sorry. Bom, esta imagem que estou a mostrar é uma imagem que me acompanha há muitos anos, é de um fotógrafo inglês, Thomas Cooper. Esta é uma imagem de um mar, de um oceano noturno, e no fundo todo o trabalho que eu vou aqui apresentar no fundo inscreve-se neste valor deste espaçamento lítico que é um oceano, não é? E que nos faz, contrariamente a pensar, é muito mais ligante, introduz muito mais continuidade do que separação do que se possa pensar. Há uma ideia muito preconceituosa de que as ilhas são lugares muito, no fundo, separativos e muito distintos, não é? E aquilo que eu quero aqui apresentar é a minha condição insular, minha condição ultraperiférica e, portanto, toda a condição que este representa em termos de, digamos, de enraizamento, se é que isso se pode traduzir, ou esta condição relacional, né? Portanto, no fundo, queria que estes projetos fossem compreendidos como um determinismo geográfico, uma relação muito geográfica, muito potente e muito forte, porque parece que hoje em dia nós não falamos dos nossos lugares, falamos dos lugares só quando viajamos, e parece que a globalidade veio, de certa forma, planificar todos os lugares. Fui demasiado, mas eu repito. Ok. Acho que vai sendo. Vai dizendo se tiveres dúvidas hoje. Nous allons jusqu'à ça. Donc, on commence par cette image. Je vais essayer car c'était un peu long le discours, mais très intéressant. Cette première image qui est de photographe, tu peux. Thomas Cooper. Thomas Cooper, d'un océan. Et c'est pour faire la base de ce discours de Paul David qui va nous parler de sa condition ultra-périphérique, en tant que déjà le Portugal c'est le pays périphérique, mais en condition insulaire. Mais c'est une condition géographique et il y aura un certain déterminisme sur ces projets. Et il y a cette condition relationnelle des projets avec cette géographie. La condition géographique. Cette condition géographique, oui, condition géographique. Et un déterminisme géographique avec le projet présente. Très bien. Bom, eu queria primeiro explicar a minha condição condição territorial. Este é um desenho que eu represento, que é uma ilha, que é a minha, que é, no fundo, uma elevação, entender uma ilha como uma elevação do oceano. E, no fundo, a Madeira é uma montanha que se eleva do fundo do oceano até aos 5.000 metros de altitude, desde o fundo até o pico mais alto da ilha, né? Donc, cette image qui représente son île Madeira, je pense que vous connaissez tous, dans l'océan Atlantique, cette île portugaise dans l'archipel de Madère, dont cette île qui est la plus importante de cet archipel, et qui est comme une montagne qui s'élève de l'eau, de l'océan, du fond de l'océan. C'est une île volcanique, du coup, et qui va s'élever jusqu'à 5.000 mètres d'altitude dans son sommet. Bom, este, no fundo, representa o oceano e vivo aqui neste pico, que é, digamos, il habite dans ce pic, là-haut. Que é décimo, digamos, da projeção da Juste montanha. un petit dixième de la montagne qui est sur l'eau, et là, la ligne en haut, c'est la représentation de l'océan. Donc, il habite en haut. Bom, a Ilha da Madeira, no fundo, tem é uma configuração piramidal e que tem nitidamente uma costa norte e uma costa sul, onde a costa norte tem um habitar muito difícil e onde toda a habitação, todo o habitat concentra-se na costa sul. Donc il y a une certaine géographie pyramidale de cette île et qu'il y a une forte division entre la partie sud et la partie nord. La partie nord, elle est très difficile à être habitée, donc la plupart des activités des personnes se centrent au sud. Bom, uma ilha, como diz o John Ruskin, diz que
uma ilha é sempre um começo e um fim de qualquer coisa, de qualquer um fenómeno natural. Portanto, e se falarmos com um geólogo, ele tem isto muito preciso, não é? Tem a precisão do tempo desta montanha, que é vulcânica, e conta a história dos 3 milhões de anos, e tem concertado na sua ideia, de uma forma muito clara, o fim. Portanto, e nós, quando projeto sempre com esta relação de um início e da erosão, portanto, esta condição da permanência de viver em pé firme em terra, mas a erosão constante que este território ínfimo sofre. Donc, il nous parle de cette condition très double, presque, d'avoir l'enracinement des pieds dans la terre, mais avoir toujours ce mouvement à cause de l'eau, et qu'il y a toujours une fin, un début et une fin dans chaque île. C'est le récit qu'il y a toujours, et donc son architecture, elle va être ancrée dans cette pensée. Bom, só para nos situarmos, esta ilha fica no Oceano Atlântico, um Oceano Atlântico Oriental, muito mais frente com o continente africano do que propriamente com o continente europeu. Donc, la situation géographique de l'île sur l'océan Atlantique qui s'étale du nord au sud, et dont l'île se situe vraiment sur la côte au sud du Portugal, vers déjà l'Afrique. Bom, para entendermos, no fundo, esta construção matérica, vou passar a apresentar algumas imagens que não são minhas, pertencem a um inventário visual que vou pedindo de empréstimo a uma coleção de imensos fotógrafos, atuais ou ancestrais, que nos vão ajudando a uma compreensão da leitura deste lugar. Donc, pour nous faire comprendre mieux ce lieu, cet espace très spécifique qui est l'île de Madère, on va regarder quelques images qui sont prêtées, qui font partie d'un réseau photographique assez important, qu'il y a énormément d'images qui sont très, très belles et très attachantes, et qui, Paulo David nous va faire montrer pour qu'on puisse comprendre l'esprit de cette île. Bom, o que me interessa nestas duas imagens são para percebermos, de uma certa forma, esta transformação que este lugar teve que sofrer para podermos habitar. Ela, no fundo, teve que ser esculpida ao longo dos tempos. A sua condição piramidal não permitia uma estadia e foi preciso esculpir para poder viver. Donc l'île, elle a dû être sculpida, pour être habitée. Cette fonction, cette structure pyramidale du début, elle n'était pas viable pour avoir une vie sur l'île. Donc elle a été totalement sculptée. Bom, este é um caminho que vai bordear todo o território da ilha, que é uma estrada que faz os limites todos do seu território e que faz uma espécie de transição e compreensão entre o oceano e a verticalidade da própria ilha. Donc ce chemin, cette route qui va un peu border toute l'île, c'est un peu comme... Comment est-ce que tu vas dizer? Vai bordear, faz as bordas do território, não é? Qui va faire les bordures, os limites. Va créer les limites de l'île, de cette île qui sera habitée. Et établir la relation avec la mer. Há uma inscrição no fundo, de conquista deste lugar, e no fundo vencer sempre os picos mais altos, através de pequenos caminhos de homem, que são muito particulares deste lugar. Il y a un besoin toujours de vaincre les difficultés de ce cheminement dans l'île, de les vaincre et surpasser les difficultés de propre territoire. Bom, isto é uma característica muito interessante, porque todos os primeiros caminhos ancestrais que são feitos no território são sempre feitos entre o homem e o animal, mas face à escassez do lugar e a condição piramidal deste lugar, é sempre o homem que vai esculpir e nunca o animal. O que lhe dá uma condição muito restrita e muito elegante. Donc il y a cette question qui est très importante, c'est que cette fonction, cette structure pyramidale du début, elle va être sculptée, comme on a déjà vu, avec les animaux et des hommes. Mais surtout, les petits chemins qui ont été créés au fil des années, ils ont été faits surtout par les hommes. Donc il y a un rapport assez particulier de l'homme avec la base géographique. E aqui há alguma imagem desses caminhos, os caminhos reais que vão torneando e são feitos. O que é curioso é que os primeiros gestos humanos, os primeiros gestos antrópicos que são feitos neste território são sempre com um conhecimento de topografia
de topografia extrema, não é? Les premiers chemins, les premiers dessins, comment dire, comme presque un croquis qui est fait sur la nature, il va être de cette façon très embranqué, enraciné dans la structure geográfica, géologique, plutôt. Bom, a costa sul não tem água e a costa norte é que tem, e portanto há uns canais, são uma espécie de land art, que faz uns canais sempre à cota que vão trazendo água para o sul e que revelam já também uma expansão e uns conhecimentos hídricos e topográficos para, no fundo, sustentar as moradas deste lugar. Comme on voit sur l'image de droite, il y a quelque chose qui est très impressionnant, c'est que la partie nord, elle a plein de l'eau, mais pas la partie sud où les personnes habitent. Donc on a eu un besoin depuis toujours de créer des canaux pour apporter l'eau qui vient du nord vers la colline sud, que ce sont les levadas, le nom de ce genre de canaux, qui va accompagner les courbes de niveau, comme des petits chemins. E das construções, digamos, mais eruditas, aqui são construções militares, mas que revelam também um conhecimento de topografia extremo e representam também o entendimento daquele primeiro desenho que nós apresentamos, que expressa, de uma certa forma, esta capacidade de ancoragem, não é? E, no fundo, das betimétricas. Não é? Aí é muito importante aquela que emerge, mas é muito interessante aquela que está submersa e, portanto, há um conhecimento mesmo do submerso para se poder inscrever estas portas, que isto são portas para entrar na ilha, não é? Ici, comme des portes pour entrer dans l'île, ce sont des constructions assez militaires, assez érudites, donc c'est par rapport à une connaissance très spécifique du lieu, du site, des courbes de niveau, de la structure géologique topographiques du site il-même et qui se vão ancrer sous l'eau et sur l'eau. Il y a ce rapport. Portanto, e são feitos muito no possível e são construídos. Eles são feitos surtout dans le possible, c'est pas dans nos seus limites, não é? E as formas são, no fundo, são formas que emergem de um suporte e de uma possibilidade que explora a questão do limite. Comme des formes qui émergent d'un support qui va permettre de créer jusqu'à un certain limite. E estas construções que só descobri que era de um arquiteto há bem pouco tempo, que é do Matos Ferreira, um colega do CISA, e foi a piscina que influenciou o desenho de Lessa do projeto do CISA Vieira. Que Paulo David a reconnu assez récemment et qu'il a reconnu ça que c'est d'un architecte qui a assez influencé dans ces piscines-là, Álvaro Siza, dans les piscines des marais à Lessa. Merci. E é impressionante, esta para mim é uma lição de arquitetura, que ela também inscreve-se nos limites, e é de uma beleza inacreditável, e eu tive sempre a dizer que esta era popular. C'est aussi une leçon d'architecture que Paulo pensait depuis toujours que c'était une leçon populaire, de l'architecture populaire, et du coup c'est quelqu'un d'un architecte qui l'a fait de cette façon incroyablement belle et très attachante. Mas que revela esta lógica de água dentro de uma água, de uma represa de uma água dentro de um grande oceano, e que também constrói no limite possível, e no entanto dá esta condição abstrata que é de uma beleza qui extrema. Va construire toujours dans les limites du possible, et on peut avoir comme presque un barrage de l'eau d'un océan. Se rajoute de deux couches de petit et de énorme, et toujours cette construction d'une limite qui va faire émerger quelque chose qui serait en bas. Bom, este é o arquiteto, é o Matos Ferreira. L'architecte, c'est Matos Ferreira. Que foi um jovem, que os primeiros trabalhos que o CISA fez foi com este jovem. Donc, les premiers projets que cet architecte a fait ont été faits avec le jeune Siza Vieira, Álvaro Siza. Bom, continuando nesta lógica da construção limite. Continuando na lógica da construção dans les limites. Tivemos a possibilidade de construir nas bordas da ilha um pequeno abrigo para o horizonte. On a eu la possibilité de faire bâtir dans les limites des bordures de l'île un pequeno abrigo. Un petit cabanon. Okay. Bom, esta construção é na linha limite. Un petit abri. Un petit abri. Finalement, c'est pas si compliqué. Oui.
As bordas da ilha, no fundo, são constituídas por este lenço basáltico que nós designamos de lava, e esta condição da lava é, no fundo, resultado de um vulcão, ao encontrar o oceano, há uma espécie de choque térmico e que faz uma rocha completamente muito específica e que vai, no fundo, bordeando o limite da ilha toda. Cette pierre qui va faire la bordure de toute l'île, c'est vraiment la solidification de la lave qui va créer cette roche de basalte et qui va créer cette bordure qui est assez mouvementée et épaisse. Bom, este sítio foi sofrendo ao longo dos tempos. Aliás, começo por dizer que este objeto que estamos aqui a ver é uma ruína de um forte. A ilha era muito atacada pelos corsários e também pelos portugueses, curiosamente, e era constituída uma série de fortins, né, que andavam na ilha como defesa. Donc la construction qu'on voit en haut, c'est une petite forteresse qui a été bâtie pour défendre l'île des corsaires, des pirates, aussi des pirates portugais, bizarrement. Et donc ça fait partie de ce type de construction qui pointe dans certains endroits de l'île, des petites forteresses qui sont placées dans un endroit comme ça pour faire la défense de l'île elle-même. Com esta perda de utilitas deste sítio, foi-se desvanecendo este lugar, mas no seu contorno foi sofrendo uma espécie de turistificação, onde foi tendo culturas completamente díspares deste lugar e no fundo, com arquiteturas de veraneio, foram desentendendo isto, de certa forma foram alcatifando todo este sítio e desentendendo este lugar, e no fundo fica esta réstia, que é a única, na realidade, que é uma espécie de oásis pétreo et qui conserve ainda este lugar comme ainda belo, não é? C'était très très beau. Je vais essayer de vous raconter un peu. Mais l'idée c'est que en perdant comment tu as dit, utilitas? Utilitas? Okay. Perdeu a sua utilitas. En perdant l'utilitas, okay, en latin, du site il-même, ce site a perdu un peu sa valeur intrinsèque du début. Et en plus, il y a eu un changement, une transformation vers la touristification du site elle-même, avec des petites maisons balnéaires, des villas balnéaires. Il y a comme un certain ameublement du site qui a fait perdre son âme du début. O que para nós foi um oásis petrifié. De toute façon, ça reste un peu comme un oasis pétrifié. Interessante imenso esta condição, este contraponto de estarmos a trabalhar perante um forte que tinha como um problema de invasão que vinha do oceano, e hoje a constatação é que a invasão vem dos turistas que estão no seu contorno, não é? Donc, si au début la construction elle était faite vers l'océan pour défendre le site d'une invasion qui venait de l'océan, finalement aujourd'hui elle sera plutôt vers une certaine invasion qui vient de terre, de cette touristification. Partimos desta condição de ruína como valor iconográfico. On a parti de cette condition de ruine en tant que valeur iconographique. E procuramos, no fundo, encontrar, desenhar ou fixar o desenho deste lugar em dois momentos. No interior da ruína, não tocando no seu contorno, não é? En essayant de prendre le site par deux par deux moments, un à l'intérieur, sans toucher la ruine, et un autre, un deuxième. E, no fundo, queríamos fazer com que existisse uma espécie de programa que funcionasse como um convés de um barco, onde o dormir ficava numa cota baixa e o momento, digamos, das salas, da estadia diária, pudesse, no fundo, balançar, ficar suspenso e controlar a imensidão do oceano. On voulait créer comme deux espaces qu'à l'intérieur serait la partie comme dans un bateau, la partie nuit avec les chambres et l'autre partie supérieure en ayant un rapport plus direct avec la mer. Interessávamos esta ideia de não tocar na ruína. Il nous intéressait cette façon de ne pas toucher la ruine. Mas fazer com que o corpo que emerge, que se suspende, tenha uma espécie de desenho de geometria ressonante da base da própria ruína. Et enseignant que les corps qui vont submerger, qu'ils auront une géométrie, com a mesma geometria ressonante, une même géométrie ressonante sur la géométrie elle-même du fort. Interessante muito esta questão de uma temporalidade de vigia, a vigia da fortaleza, do forte,
que era com vãos muito, no fundo, com bocas de fogo pequenas, contrapondo com a ruína, digamos, ou com o fortim contemporâneo, com visões completamente abertas. O embasamento corresponde ao medo e aqui corresponde à contemplação. Un peu comme le soubassement qui correspond à la défense et la partie supérieure qui correspond à la contemplation. Il y a ce double rapport avec ter esta temporalidade da vigia, não é? Avoir cette temporalité, temporalidade da vigia. Cette temporalité de la vigilance, d'un regardant vers l'extérieur. Il y a une proportion des fenêtres aussi. Et aussi à travers la proportion des fenêtres, un peu comme des murailles. Estes desenhos vê-se muito mal, tenho pena, porque gosto muito destes desenhos, mas dá para perceber a ideia do contorno, da irregularidade da costa, conquistada pelo efeito do vulcão e o contraponto de uma geometria bastante díspara, bastante interessante, onde faz o fortim e faz esta boca de defesa. Contraponto et contrepoint. Surtout pour faire attention à ce genre de contrepoint entre la limite, le dessin très irrégulier de la côte, de la géographie donc, et le dessin même très spécifique de la forteresse et du nouveau bâtiment. Aqui é um modelo que no fundo procura explicar esta geometria ressonante da ruína. Ce modèle qui explique cette géométrie ressonante de la ruine. Deixamos estas duas cotas, o dormir e o estar. Esta ideia sur les deux côtes, le dormir et l'espace de vie. O repetir o desenho da geometria ressonante da fortaleza e criando todos os compartimentos de estar, os blocos de água nos seus limites, cria no fundo uma espécie de uma tipologia muito singular, onde esta ideia está no seu centro e reforça a ideia de defesa perante o oceano. Cette géométrie va un peu comme renforcer l'idée de défense vers l'océan, en plaçant les espaces d'une façon très régulière avec cette géométrie qui a été totalement pensée comme fonction et comme représentation. Sim, ok. Esta é uma geometria que no fundo procura explicar a ideia do programa, o desenvolvimento do programa, e há uma particularidade aqui que eu gostaria de muito explicar, é que não há ligação interna do dormir com o estar. E a ideia era, no fundo, este sítio foi... Hoje em dia viajar é cada vez mais complexo. Entramos num Uber e a primeira pergunta que o Uber faz é o controle do ar-condicionado, entramos no avião, há um controle do ar-condicionado, entramos num hotel, há um controle do ar-condicionado, mas depois temos esta facilidade de termos um telemóvel e sabemos onde está a temperatura. Portanto, ficamos uma espécie de distantes do valor dos lugares, e esta pretendíamos aqui, que era para uma hospitalidade e não para um turismo, e era perceber a intensidade e a rudeza de que é viver numa linha limite e perceber as diferenças de temperatura e perceber essencialmente uma coisa que é muito portuguesa, que é sentir a maresia e fazer com que essa maresia possa ficar embebida no próprio corpo de quem ali habita. Isto é muito longo, mas... Ok, c'est long. Mais c'est très belle. On y va, de toute façon, on va réussir. Car quand même, c'est quelque chose qui est très lisible sur les dessins, c'est qu'il n'y a pas une liaison à l'intérieur entre les espaces de nuit qui sont en bas et les espaces de jour qui sont en haut. Car il fallait vraiment être à l'extérieur, un peu comme faire une contre-courant avec cette norme qui est très contemporaine, qu'il y a toujours un contrôle de toute la température, de tout ce qui se passe autour de nous, de l'ambiance. Comme quand on entre dans une voiture Uber, qu'il y a le premier, c'est le contrôle de la température, de l'air conditionné. Dans tous les espaces, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et ici, il y avait exactement l'idée à l'envers, c'est-à-dire il fallait sentir ce qui se passe à l'extérieur, sentir la chaleur, le froid, et surtout quelque chose qui est très portugais, c'est sentir ce qu'on appelle maresia, c'est l'odeur de la mer. On a même un mot pour ça. Il y a une odeur qui n'existe pas, ça, parenthèse à moi, ça n'existe pas ici dans la Méditerranée. Il y a de temps en temps qu'il y a le Mistral, mais c'est une odeur très particulière, très forte. Donc il fallait sentir cette maresia en sortant et en entrant dans l'espace bâti.
Esta é a situação atual. Ela já teve algumas intervenções de outros arquitetos que não conseguiam levar à frente a ideia, mas o que me interessa nesta fotografia, essencialmente, é percebermos esta continuidade matérica entre a do vulcão e depois um templo que foi desenhado pelos militares, que é, no fundo, a conjugação, a união das pedras, mas sempre com esta ideia de monomatérico. Cette image surtout pour renforcer l'idée de la monomatérie, les matériaux finalement, la pierre qui est la pierre volcanique du site, plus la pierre qui a été utilisée par les militaires. Même si cette image montre qu'il y a eu déjà des changements qui ont été faits sur le bâtiment original et sur l'intervention de Paul de Ville par d'autres architectes, mais le plus important c'est d'avoir cette image de la colle entre les pierres, c'est-à-dire la pierre originale et la pierre faite par l'homme. Utilizado par l'homme. Aqui pode-se perceber esta ideia, a ideia da lava vulcânica e a pedra que é também vulcânica, mas já é trabalhada pelo homem. La lave volcanique elle-même a son niveau plus naturel et la lave déjà travaillée par l'homme en tant que pierre basaltique qui a été utilisée pour construction. Gostamos de entender a matéria como no fundo, construção histórica, mais do que um material, mas como construção histórica e de ligação entre os tempos. C'est l'idée d'utiliser la pierre en tant que matériau historique et pas juste matériau de construction. C'est quelque chose qui est très important dans le travail de Paul de Ville. Geralmente conseguimos, projeto a projeto, fazemos caixas de material. Esta é uma cinza vulcânica, que é uma espécie de material que é um desperdício, que ninguém aproveita, e aqui o que fizemos foi usar a cinza vulcânica, compactando, e fizemos uma espécie de tinta que vai, no fundo, varrer, vai pintar todo o corpo, que emerge um novo corpo. Alors, là, c'est qu'à chaque projet, son agence essaie de créer des boîtes de matériaux, et là, dans le cas, c'est une boîte de cendres volcaniques qui ont une particularité très particulière, bon, et qui a été utilisée pour créer une espèce d'encre, de teinture qui va faire tout le revêtement du bâtiment. E, simultaneamente, também usamos como pavimento, que alagamos a cota zero, cota terra, que vai ladear todos os corpos em vidro do dormir e faz com que, quando se deixa as escadas, o próprio homem provoque som no seu caminhar. Et elle sera aussi utilisée dans le sol, et ce qui va provoquer même un son quand l'homme va marcher sur cette pierre cendre. E tem uma espécie de ligação muito que nós exploramos muito, que é o som na arquitetura, é o próprio lajo, digamos, o próprio teto do corpo que está suspenso. Ela faz uma espécie de caixa de ressonância do som marítimo e faz uma dilatação de todos os sons e permite uma espécie de, digamos, de fundo e de compreensão da matéria do lugar. C'est aussi utiliser la sonorité, le son dans l'architecture. Donc c'est comme presque une boîte de résonance, car la dalle qui va faire la toiture, elle a un positionnement tel qu'on va pouvoir écouter non seulement ses pas sur cette cendre pierre, mais aussi la résonance de la mer qui est à l'extérieur et qui va rebondir à l'intérieur. E a ideia desta sutura matérica, onde faz a ligação dos três tempos: o tempo do vulcão, o tempo militar através da parede aparelhada e agora o desenho contemporâneo que recebe esta cinza vulcânica e faz todos com a mesma matéria, mas marcando três tempos distintos. Donc c'est une liaison entre trois temps distincts, c'est-à-dire le temps de la pierre volcanique le plus ancien, le temps de la pierre de l'époque de forteresse militaire et l'architecture contemporaine. C'est le troisième temps. Et toujours en utilisant ce même matériau dans différentes façons, qui sera comme une colle de matériaux. E essa compreensão, a compreensão do desenho que é existente, mas que permite esta relação com o horizonte intenso, olhar o horizonte constantemente. Cette compréhension entre cette liaison surtout avec la compréhension et regard sur l'horizon lointain qui est toujours présent à partir de cette présence qui restera et qui sera transformée contemporainement. Aqui é uma maquete conceptual. No fundo, procura une maquette conceptuelle pour explicar lá, no fundo, a suspensão, o valor da suspensão. No fundo, este lugar estava, no fundo, em uma espécie de intempérie antrópica pela turistificação, e aqui o que se pretendia era, no fundo, uma compreensão das valências do lugar, sentir o som, os aromas, as brisas, o vento, o mar, o horizonte, a matéria,
o espantar, a intimidade, coisas todas que nos produtos turísticos não têm. Cette petite maquette conceptuelle pour rebondir sur les concepts qui étaient les plus importants pour ce projet, qu'il y a cette liste que je vais la reprendre. Il y a 3 livres, c'est où? Okay. Donc, le son, les arômes, les brises, le vin, la mer, l'humidité, la matière, l'étonnement, le recevoir. No fundo, vem buscar um pouco o que o Henrique David Thoreau, nos fala desta capacidade de caminharmos e compreendermos um lugar aqui, nesta estadia completamente que tem como objetivo primeiro a possibilidade de espantar para um lugar que supostamente é sempre igual, que é o mar e o horizonte, mas que oscila constantemente ao longo do dia. Donc c'est une suggestion pour utiliser et habiter cet espace pour créer un perpétuel presque étonnement par rapport à la mer qui elle est toujours continuelle et qui existe toujours en face, mais qui à chaque fois elle va être apprise d'une façon différente et pas du tout comme un produit touristique, mais quelque chose pour être habité dans tous les sens. E aqui tivemos a oportunidade de apresentar este projeto, que talvez seja um dos projetos mais pequenos na Bienal de Veneza, em 2016. Le projet a été exposé dans la Biennale de Venise en 2016. Que tinha como título Ruínas Invertidas. Que avait comme titre les ruines inversées. E esta ideia, no fundo, de termos esta possibilidade de estar num lugar extremo e no fundo, esta maquete representava uma suspensão, que era, no fundo, os lugares quando são agredidos ou por um acidente de um fogo ou de um temporal, mas também são acidentados com o excesso de turistificação e ficam em suspensão. E a ideia era que como é que a arquitetura pode dar o regresso à vida a estes lugares e pode ser uma forma de no fundo, de volta à vida, não é? de regressar e compreensão dos próprios lugares. Un peu comme un essai de reprendre et de réutiliser des espaces qui ont été maltraités par des catastrophes, soit naturelles comme des feux, des incendies, mais aussi par la touristification et comment ces espaces pourraient être réutilisés et avoir à nouveau une condition plus importante et symbolique. Bom, este trabalho agora que vamos apresentar é numa linha oposta à linha de costa, é na Cordilheira da Ilha, nos pontos mais altos da ilha. Ce projet sera présenté dans une ligne presque opposée à l'intérieur, c'est-à-dire ce sera sur la ligne cimière de la montagne, no ponto mais alto. Sur le sommet de la montagne, dans son point le plus élevé. Esta também sofreu um acidente, um incêndio extremo nestas montanhas. Elle a souffert aussi d'une catastrophe particulière, dans ce cas un incendie dans les montagnes. E tinha a particularidade de possuir um património extremo da Unesco, que é a única floresta da Macaronésia, que está ainda intacta. Et donc, en plus, c'était un endroit qui avait un patrimoine mondial UNESCO en tant que forêt de la Macaronésie. Bom, este acidente que convocou esta montanha acaba por estabelecer uma espécie de grau zero, não é? Uma espécie também de ruína instantânea feita por um acidente aqui, não pelo homem, mas pelo fogo, não é? Et cette catastrophe, cet accident va provoquer une espèce de degré zéro dans la montagne elle-même, où il faut recommencer à nouveau de rien. Bom, tínhamos que construir a convite de uns ecologistas que têm como hábito cuidar das espécies endémicas nestas montanhas. Il fallait construire sur une invitation d'un groupe écologiste qui a l'habitude de traiter et de protéger les espèces endémiques de cette montagne, de créer un espace. Este lugar não era edificante, não se podia construir, portanto tivemos que recorrer a sistemas muito rudimentares e, portanto, não podia ter qualquer tipo de construtor, portanto tinha que ser feito pelas mãos dos próprios ecologistas. Né? Donc c'était pas possible, c'était inconstruisible le site lui-même, pas possibilité de le faire. Donc il fallait créer quelque chose qui serait bâti par les mains même de ces groupes d'écologistes.
Bom, partimos desta condição rudimentar e aproveitar, no fundo, o material que sobrou, que sobreviveu ao incêndio, usando os troncos das árvores queimadas e a terra do próprio lugar. Donc on est parti d'une base très élémentaire, très liminaire du site elle-même, avec des matériaux qui étaient sur place, soit le bois qui a été épargné au feu, ou même les cendres qui existaient sur place. Portanto, partir de um gesto muito simples, no fundo é um cruzamento, um brincar de troncos, e que faz, no fundo, de uma forma muito rudimentar, esta condição piramidal ao próprio abrigo. Et donc ce sera de reprendre un peu la condition pyramidale du propre abri il-même, dans sa condition plus limite et plus initiale, de créer avec des troncs, des arbres, cette structure triangulaire. Bom, isto permitia que não era preciso, no fundo, mão de obra qualificada. Donc ce ne serait pas nécessaire d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée et spécifique pour le faire. E tínhamos, no fundo, de fazer uma espécie de camuflagem. Il fallait faire une espèce de camouflage. Com o adobe, não é? Com a terra existente, para não parecer, no fundo, terra, não é? Okay. Terra. Il fallait créer un plus avec de la terre. C'est des bâtiments, comme un bâtiment en terre du sol. Portanto, e a fixação desta estrutura, e a própria estrutura, no fundo, que vai, no fundo, introduzir, organizar todo o seu uso interiores, cria, no fundo, uma espécie de uma sequência de nichos que faz, no fundo, onde estes ecologistas guardam o seu material para cuidar das próprias montanhas. Donc, créer une espèce de structure où il y aura des niches où ce groupe d'écologistes, c'est les espaces interstitiaux de cette structure qui vont créer la possibilité d'avoir des petits espaces pour les rangements et pour les fonctions elles-mêmes des écologistes. E, no fundo, pontuar esta linha de festa, esta linha de montanha, fazendo com que este possa ser um novo observatório para evitar acidentes maiores. Et en plus, créer dans cette ligne de sommet de la montagne une espèce d'observatoire qui pourrait aussi aider à la protection contre les possibilités des catastrophes et des incendies futurs. Portanto, isto é o resultado de uma maquete de trabalho, resultado desta configuração e deste lado muito piramidal. Dans cette maquette de travail, on voit plutôt cette forme pyramidale, cette structure que se contrapõe com uma escada, que é uma espécie de vigia, de controle. Qui sera comme un contrepoint de cet escalier qui va fonctionner comme une tour de vigilance. E aqui dispositivo a confirmar a ideia de vigilância que este lugar convoca. Donc, c'est un dispositif qui va confirmer la condition de vigilance que ce site va avoir dans le futur. E aqui na Bienal de Veneza. Et aussi dans la Biennale de Venise. Que era contraposto com este cenário de paisagem e a suspensão. Que avait le contrepoint avec cette image, ces images de paysage, avec cette suspension du site. E como é que a arquitetura pode ser um vínculo vital para responder à desmemória dos lugares quando são acidentados? Et comment l'architecture pourrait être un lien de Difícil, não é? E agora? Como é que vais safar esta? Comment cette architecture, répète, por favor? No fundo, era como é que a arquitetura podia ser um vínculo vital para resolver a desmemória dos lugares. Et comment cette architecture pourrait être un lien primordial pour maintenir la mémoire de ces non-lieux. Très bien. Très bien. Bom, esta é uma casa também na linha de costa da Ilha da Madeira. Une petite maison dans la ligne de côte sur l'île de Madeira aussi. Importa explicar este lugar que há uma escassez de estadia, há uma escassez de implantar-se nestes lugares e há uma espécie de socalcos que vai, no fundo, preenchendo, inventando lugar para poder nos instalarmos. E fazem esta espécie de pequenos muros, não é? Que aqui estão, que vão, no fundo, são criados pelo homem. Portanto, é um terreno, é um lugar fortemente humanizado. C'est uma paisagem humanizada. Fortement humanisé dans ce paysage, car il a fallu créer comme des restanques, des plateaux avec des murs de support, car il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace pour créer des constructions. Et c'est la force de ce site. Bom, há esta tendência ancestral do homem que é
desenha, planifica o terreno, faz uma espécie de plataforma e mete a cabana em cima. Un peu comme cette forme ancestrale de l'homme, de créer des plateformes et créer sur les plateformes l'espace de ville, son petit abri. Bom, estávamos muito interessados na relação inversa, isto é, aproveitar os limites do lugar, há aqui uma grande falésia, e usar outro limite, outro socalco criado pelo homem e implantar ou fixar todo o desenho da casa a partir daqui. Donc, ils étaient intéressés dans exactement l'inverse, c'est-à-dire utiliser une autre limite et pas la plateforme. É isto, certo? Oui. Très bien. E a casa, no fundo, inscreve-se ou utiliza esta questão de verticalidade para o oceano. Esta é o que nós chamamos uma fajã. Uma fajã, no fundo, é uma montanha que se desloca e o oceano ainda recebe essa montanha que se deslocou. Donc cette montagne qui se déplace, on l'appelle là-bas Fajin. C'est une montagne qui est sur la mer, mais qu'elle peut encore que bouger ou se déplacer. Et la maison, elle va être ancrée au sommet de cette montagne Fajin. Portanto, no fundo, a casa tem esta ambição de fazer uma espécie de encerramento dessa montanha. En ayant cette ambition de faire un peu comme la limite, para o horizonte, un peu comme fermer la limite de cette montagne en haut et l'ouvrir vers l'horizon. Aqui é uma casa, no fundo, um muro habitado que vai, no fundo, criando geometrias que vão oscilando conforme os programas. C'est un peu comme créer un mur habitable qui va se entre-ouvrir pour avoir des espaces pour les fonctions à son intérieur, dans ce mur. Não vou dizer nada aqui, não é? Tel qu'on le voit ici. E aqui um pouco para entendermos um pouco, estes desenhos não se vê muito bem, peço desculpa, mas é a ideia, estas rotações são diferenças programáticas e que vão, no fundo, criando slides diferenciados para um espaçamento do oceano. Donc ça va créer des différenciations qui sont liées au changement de programme à l'intérieur, de fonction. E esta maquete nós chamamos maquete sismógrafo, no fundo que vai, de certa forma, contando o batimento da Terra. Un peu comme une maquette sismographe qui va compter le battement du cœur de la Terre. No fundo, contrapõe a ideia é que esta linha da casa, este muro, se contrapõe à grande rugosidade feita pelo et qui va vulcão. montrer ce contrepoint entre la ligne horizontale de la maison et cette verticalité de la montagne qui va tomber dans la mer. Nas construções próximas, nestes pequenos abrigos para os animais, fascinámos muito por esta matéria muito rudimentar, que é uma junção de pedras vulcânicas e com uma argamassa muito pobre, restrita, e queríamos partir desta condição matérica para, no fundo, a construção, ser a parede de construção desta casa. Et ces petits abris qui sont aux alentours de la maison, qui sont des abris pour des animaux, Sim, pelos comme animais. des Mas abris pour como não des temos animaux. campos, as vacas ficam guardadas. D'accord. Comme il n'y a pas de la campagne plane, il y a des abris pour les vaches, par exemple, qui resteront à l'abri à l'intérieur des espaces bâtis. Sinon, elles pourraient tomber vers la mer. Et donc, l'importance de ces bâtiments-là, Paul David nous montre par rapport aux matériaux qui sont présents, à ces pierres qui sont collées les unes aux autres avec des argamasses, avec un enduit assez pauvre et qui sera une forme vocês utilizaram, né? Quer dizer, a lógica, que será prise en tant que principe aussi comme exemple de... Eu gosto muito destas petits cabanons, né? Et Paul David, il aime dia beaucoup viver ces num petits petit cabanons. cabanon Il a cette envie d'un jour habiter dans un petit cabanon comme ça. É telha, mas de cimento, betão. E aqui é a configuração da casa. A casa, quando se chega de cima da montanha, há uma grande entrada, no fundo conjuga este tornear das vistas e depois é contraposto com uns pátios que vai metendo luz para a zona mais traseira, digamos, mais enterrada da própria casa. Le parcours d'arriver à la maison à partir du sommet de la montagne et il y a ce parcours qui va créer aussi des petits patios qui vont permettre d'avoir la lumière dans des endroits les plus intérieurs. Uma vista geral da
para entendermos de la vue générale. E a casa a se confirmar como um dispositivo para a observação, fazendo uma série de vistas que aparentemente poderão ser monótonas, mas face às suas rotações vão captando a mesma matéria, mas de formas diferenciadas. La maison en tant que dispositif visuel qui va permettre d'avoir plusieurs façons de regarder le même océan, mais que par rapport à cette géométrie, à ces espaces ouverts et fermés, elle va créer des différentes perspectives vers le même objet. Há um escritor português que eu gosto muito, que é o Gonçalo M. Tavares, que aconselho a todos os arquitetos a lerem. Fala de uma coisa que me interessa muito perante esta casa, que eu persigo, que é, no fundo, a dobra do interior e o exterior. Isto é, ele diz uma coisa muito interessante, que é o que mais lhe interessa não é um conforto que uma casa pode dar, mas sim a relação de vistas que ela pode conferir. Portanto, ele dispensa o conforto em benefício de uma relação de vistas. Portanto, exploramos muito na nossa construção esta relação da casa feita de dentro para fora. Donc, il y a un concept qui est très exploré ici, qui a un rapport avec ce qu'un écrivain duquel Paul David aime beaucoup, du coup, en parenthèse moi aussi, Gonçalo M. Tavares, qu'on conseille à tous les architectes de lire, et qui parle qu'il va même presque oublier le besoin d'un confort dans un espace intérieur d'une maison pour avoir le bénéfice des vues et du regard possible vers l'extérieur. Très bien. Allez, Este projeto que vamos apresentar agora é também numa linha de costa. Un autre projet encore sur la ligne de côte. Numa zona bastante problemática, numa zona de uma aldeia de pescadores. Dans une zone assez problématique, dans un village de pêcheurs. Tem uma característica muito particular, chama-se Câmara de Lobos, era uma zona onde existiam os lobos marinhos. C'est un endroit assez spécifique qui s'appelle Câmara de Lobos, l'endroit où habitaient les loups marins. Loups marins? Je sais pas. C'est l'animal. Comme les phoques. Comme les phoques. Okay. Lobo marinho, lobo c'est loup. Et marinho, c'est marin. Donc, je ne sais pas si en français c'est loup marin, mais un peu comme les phoques, vous savez, ces animaux, un peu avec la peau grasse. C'était l'endroit où ils habitaient. Bom, este lugar tem um sítio incrível, é também construído por uma grande lava, mas que sofre estas falésias sofrem uma erosão muito grande e simultaneamente é uma erosão social, face a ser uma zona de pescadores, é uma zona extremamente pobre. Portanto, estávamos entre este balanço de duas intempéries, social, e a sentir esta questão da erosão face à aridez do mar perante esta linha de costa. Donc, il y a une double situation d'érosion et de difficultés liées d'un côté à l'érosion elle-même de matériaux sur la falaise, les roches, mais aussi par une question d'érosion sociale, car c'était un village pêcheur dont il y avait aussi des problèmes sociaux liés à eux. Bom, o projeto parte de uma condição muito simples, no fundo estruturaram um caminho que é um caminho simultaneamente muro e que sustenta toda esta intensidade de falésia. Contrapontos depois com alguns elementos que fazem uma espécie de uma geometria pura, que vão no fundo salientar esta rugosidade da lava. Donc il y aura une double actuation. D'un côté, il y a ce parcours qui a une double fonction. D'un côté, c'est soutenir la falaise elle-même, mais aussi, comment tu dis ça? Créer ce chemin qui va ponctuer tout l'espace et d'où vont sortir des formes qui seront là. Escalonar o programa, as diferentes partes do programa, escalonando para vencermos cotas. Há um vencimento ainda considerável para vencermos da cota 0 à cota 30, portanto era preciso diluir este impacto e fizemos no fundo contrapondo diferentes partes do programa que foram vencendo e escalonando este lugar. Il fallait un peu comme échelonner le programme pour vaincre sur la cote de la cote 0 jusqu'à la cote 30 et un peu éparpiller le programme et ne pas avoir une masse trop importante et trop brutale.
a ideia da construção do muro que suporta a falésia, com os cuidados, no fundo, de não camuflar na totalidade estes monumentos géologiques. L'idée de la construction de ces murs qui ne devrait pas camoufler ni cacher l'expression naturelle de la falaise elle-même en tant que monument géologique. Portanto, é um muro, no fundo, que vai contornando, faz, no fundo, resolve a borda deste lugar, protege esta falésia que está em pleno stress físico e, simultaneamente, faz um percurso à cota alta, não é? Faz este percurso à cota alta. Ce mur qui va créer ce parcours à une côte haute et qui va faire la protection, mais aussi établir le rapport entre le cheminement et la falaise elle-même en tant que mur naturel. Na cota alta. Na cota baixa sustenta outro programa, que é, no fundo, um programa para uma piscina océanica. Sur la diapo antérieure, c'était sur la côte haute, et sur la côte basse, finalement, ce sera d'appui à la piscine extérieure. Portanto, é um muro, simultaneamente, toujours le même mur, que suporta a falésia, suporta o programa de apoio balnear e cria um percurso à cota alta, no fundo, uma espécie de belvédère maritime. Donc ce mur, il va avoir cette double fonction, à la côte haute, ce cheminement qui est un peu comme un belvédère, et en bas, qu'il va être pris pour les fonctions d'appui à la piscine. O muro que vai, no fundo, torneando e, no fundo, procuramos construir com a sabedoria já dos valores ancestrais e com aquela imagem que também mostramos, que vai, no fundo, sustentando troços de terreno e vai planificando e permitindo trajetos. Un peu reprenant l'idée de la construction ancestrale de l'île, en créant des éléments qui ponctuent le cheminement de la façon la plus traditionnelle, pode dizer? Sim. Plus traditionnelle. E, no fundo, convocou um sítio que era inacessível, transformou uma possibilidade de criar uma nova porta para visitar e, no fundo, ter esta ambivalência da contemplação destes elementos que nós queremos ser considerados como monumentos, como património do vulcão, com esta lição geológica e percebemos os dois tempos. Portanto, é um muro que, no fundo, se entala entre estes dois tempos. Un peu comme un mur qui va être pris entre les deux monuments géologiques qui ont été mis en valeur avec la création du mur il-même. Le monument géologique qui est en bas à côté de la mer et l'autre qui est en haut qui crée la falaise et qui va créer cette nouvelle possibilité de créer ce cheminement et cette forme d'observation du site. Na cota alta estrutura-se, num primeiro lugar, num primeiro gesto, um jardim. Sur la côte haute, il y aura dans un premier moment un geste qui sera un jardin. E pontuamos com um pequeno edifício. Et qui sera ponctué avec un petit édifice. Que tinha como, queríamos à partida que fosse um edifício qualquer, um programa qualquer, pudesse receber um programa qualquer, mas justamente que respondesse ao lado áspero desta linha de costa e pudesse ser uma espécie de momento de sombra, face à intensidade da exposição solar. Un peu comme un moment d'ombre face à cette exposition solaire extrême, sans avoir un programme précis au début. Portanto, e com esta permeabilidade ou esta porosidade de matéria que, no fundo, podia relacionar-se e compreender o jardim e o oceano. En permettant aussi d'avoir ce rapport avec l'extérieur, cette perméabilité avec le jardin et l'océan. Este território é muito marcado por construções rudimentares para a implantação da vinha, face à escassez. No fundo, há uma espécie de dois tempos, há um aproveitamento, a vinha é colocada a uma cota alta, em uma espécie de latadas, não sei como é que podes traduzir isto, e cultivamos o terreno em baixo e o terreno em cima, mas cria uma espécie de duplo uso, mas que cria simultaneamente, o que nos interessa é esta sombra que estas vinhas instalam-se, é uma espécie de sombra doce et qui permet d'amenuiser l'intensité du sol neste lugar. Donc cet exemple, c'est d'une vigne que je vous explique tout de suite, une construction populaire qui va créer, surtout l'important, c'est qu'elle va créer une ombre douce et très aimable sur le site. Ce type de vigne, c'est spécifique de Ilha de Madeira.
car quand il y a les terrains qui sont très inclinés, c'est pas possible de les faire d'une façon traditionnelle. Donc il y aura des éléments verticaux qui vont créer comme des canopées où se placent les pieds de vigne, qui sont en hauteur et pas sur le sol. Et qui vont... Pardon? Et en bas, il y aura une autre culture. Donc, c'est profiter des deux éléments, des deux côtes de culture agricole. Este jardim que é atual procura, no fundo, fixar estas ideias das vinhas, de uma vegetação aérea, que vai introduzir num espaço de sombra e, simultaneamente, aproveitar agora a cota baixa, não para uma cultura, para a agricultura, mas sim para um pequeno jardim. Donc, on va reprendre l'idée de ces vignes, ces éléments de vigne et de culture traditionnelle pour reprendre l'idée ici, dans le jardin, en créant un espace d'ombre végétale en haut, sur la côte haute, qui va créer de l'ombre, et un espace végétal en bas, mais dans ce cas-là, pas pour l'agriculture, mais en tant qu'espace vert du jardin. E, simultaneamente, recorre aos elementos da agricultura, à vinha, ao bananal, elementos muito presentes neste lugar, e que faz jardim contemporâneo. Et donc, qui va créer un jardin contemporain, quand même en reprenant des cultures traditionnelles comme la vigne ou le bananier, qui sont très présents dans ce territoire. E a imagem do interior do edifício e este desejo, ou digamos, este rasgamento de um grande vão, este valor panorâmico que, no fundo, procura emoldurar a linha do horizonte. Et cette situation à l'intérieur qui va créer comme une coupure, une déchirure. Déchirure, un rasgamento, qui va déchirer la façade pour créer cette ligne d'horizontalité vers l'océan, l'horizon, et qui va permettre ce double rapport. Este projeto é também na linha de costa, mas mais ao oeste. Ce projet encore sur la ligne de côte, mais plus à l'ouest. No fundo, fomos convocados para pensar sobre centro de artes num contexto de profunda ruralidade. C'était l'idée de l'atelier a été convoqué pour penser à un centre d'art dans un univers, dans un site assez rural. No limite de uma montanha. Dans la limite d'une montagne. Fixamos o desenho deste contexto de uma estabilização, criando uma espécie de linha de terra, a relação da montanha. Le projet a initié par une création d'une certaine ligne de terre, une ligne limite dans le sommet. Como se chama? A linha de terra. No fundo, que é uma linha pura que se contrapõe com esta rugosidade da montanha. Un contrepoint avec la rugosité de cette montagne qui va tomber dans la mer. Bom, este edifício está a uma altitude de 180 metros do oceano. L'édifice est à une côte de 180 mètres de l'océan. E inscrevemos, no fundo, o programa abaixo desta linha de terra estruturada e sofisticada como os sulcalcos da agricultura. Et le programme va être inscrit sous la ligne de terre qui a été créée, un peu comme dans les sulcalcos, les plateformes de l'agriculture traditionnelle. Uma maquete que tenta explanar esta ideia. E o edifício, no fundo, assume-se como uma espécie de grande fortaleza e constrói no limite da montanha possível. Mais cette maquette qui explore l'idée de construction un peu comme une forteresse qui va être bâtie d'une façon massive dans la limite de la montagne elle-même. A imagem desta plataforma sofisticada e convocando com o exercício desta visita. Portanto, o edifício, antes de se afirmar como um museu de arte contemporânea, afirma-se como uma grande plataforma de observação. Donc l'édifice va s'affirmer en premier, non pas comme un espace d'art contemporain, mais en tant que plateforme de contemplação. E é, portanto, é a própria cobertura que no fundo, se afirma como, no fundo, um espaço exterior do Museu de Arte Contemporânea. Et la toiture elle-même sera déjà comme un espace d'un début l'espace d'exposition d'art contemporain. Inscrever o programa, no fundo, nesta escavação e fazendo com que o programa se possa... esta maquete é uma maquete de conceito, pretendia demonstrar que o programa é uma espécie de impressão na própria montanha.
cette maquette concept, c'est un peu comme pour montrer comme si le programme était une inscription dans la montagne elle-même, qui va être ancré, enfoncé dans le sommet de la montagne. Esta é uma maquete também abstrata e conceitual, no fundo procura fazer a compreensão dos diferentes vazios que este edifício convoca e simultaneamente fazer uma espécie de carotagem à própria montanha, onde vai diferenciando programa a programa. A carotagem carotagem. Já te deixei outra vez. Ok. Já sabia que ia fazer parte disso. Maquette conceptuelle. Non, okay. Je vous explique un peu plus. Oui, très bien. Un peu comme les espaces d'exposition à l'intérieur seraient comme les comment on dit ça? Je ne sais pas, mais je vais expliquer dans d'autres mots. Les trous qu'on fait pour créer les poteaux en béton. Carottage? Okay. Carottage, donc. Un peu comme un carottage de la montagne qui va permettre d'avoir les espaces d'exposition ancrés, enfoncés. A ideia era tentarmos perceber, no fundo, a relação abissal, a relação de alturas. Andamos aqui, quando chegamos andamos por aqui, e quando o edifício convoca uma espécie de promenade muito natural, e vamos, de certa forma, esquecendo o próprio lugar. E há uma espécie de estes vazios que vão, no fundo, explicando a profundidade de que o edifício vai atingindo nesta montanha. Ces vides vont expliquer un peu les espaces qui seront habités, qui vont nous permettre de presque oublier l'espace où on est entré à l'extérieur, en haut, au sommet. Bom, esta fotografia é recente, esta é uma exposição que estamos a fazer do nosso arquivo numa galeria de arte, e para nós, como arquitetos, foi extremamente interessante expor numa galeria de arte. Cette photo est assez récente car à présent, il y a une exposition des travaux de Paul de Ville dans une galerie d'art. C'est quelque chose qui est très attachant pour un architecte d'avoir ses œuvres dans une galerie d'art elle-même. E para nós foi interessante introduzir a nossa maquete, que é um arquivo do nosso arquivo, que está num arquivo de uma galeria, que curiosamente é um edifício feito para a arte, e a arte está, no fundo, faz esta constelação à volta do próprio edifício, e que curiosamente estão fora do próprio edifício. Donc s'il y a un rapport d'intérieur-extérieur par rapport aux espaces d'exposition de l'art, là je vais utiliser une image comme une poupée rousse, comme une boneca russe, qu'il y a l'espace d'exposition dont la maquette elle est exposée, donc il y a la galerie d'art qui est l'espace d'exposition, la maquette est là-dedans, et dans la maquette, c'est l'intérieur, ça correspond à un espace d'exposition de l'art. Donc il y a ces entrées doubles, triples, e que c'est très intéressant pour l'architecte. Bom, para percebermos, no fundo, a compreensão do edifício na montanha, a grande escavação que é feito, a grande carotagem e a forma como é distribuído o programa. Os espaços de salas de arte, de exposição, há um pátio central, que é aquela primeira imagem que vimos, que no fundo faz a ligação dos diferentes programas do edifício. Os serviços educativos e o auditório. Donc, e depois todas as escadas, no fundo, são organizadas de topo em relação ao oceano. Donc là, c'est un peu compliqué de reprendre le même parcours, mais c'est les espaces intérieurs. Je reprends juste qu'il y a cet espace qui correspond au grand patio qu'on regardait, qu'on voyait de l'extérieur. Pode mostrar o pátio, por favor? Oui. Donc l'espace de patio autour duquel seront localisés les différents programmes d'exposition et des services éducatifs qui seront placés autour. Et le rapport d'enfoncement dans la salle d'exposição. Une des salles d'exposition. Uma sala de exposição é um cubo branco, convencional. Colocamos sempre esta questão do que é que um arquiteto pode conferir a um espaço de exposição, e a ideia aqui foi, tecnicamente, no fundo, camuflar todos os elementos técnicos, esconder um rodapé, esconder um ar-condicionado, esconder os detectores, esconder tudo para que a arte possa, no fundo, encontrar uma espécie de zona só dela, não é? Só de uma casa que se possa conferir o seu próprio espaço. Ce questionnement de l'architecte par rapport aux espaces qui sont des espaces d'exposition de l'art, comment pourraient-ils être traités sans trop perturber la lecture de l'art elle-même, car c'est un espace pour l'art et pas pour autre chose, dont l'idée a été de faire oublier et de
faire disparaître tous les éléments techniques qui devraient être présents pour le bon fonctionnement et de laisser l'espace que pour l'art. Espaços para a compreensão da verticalidade. Les espaces là pour qu'on comprenne la verticalité des lieux. A sua relação com a montanha. Et le rapport avec la montagne. O rasgamento para o horizonte. Et ce déchirement vers l'horizon. Foram de rasgamento, agora já não consigo dizer outra coisa. Agora consegui dizer. Não sei se estão cansados, podemos continuar. Eu acho que sim. Fatigué? Não? Ok. Num contexto completamente distinto, saímos da ilha agora e vamos para o continente europeu, Portugal, portanto, Portugal Sul, Alentejo. Donc, on va changer totalement d'espace géographique, on va sortir de l'île et là on arrive sur le continent, au Portugal continental, donc dans la région du sud du Portugal, c'est la région de Alentejo. Foi para nós muito interessante, foi dos primeiros trabalhos que pudemos fazer para o continente português. C'était très intéressant pour l'agence pour créer un premier projet dans le continent, sur le continent. Isto chama-se Alentejo, que é uma planície, é uma espécie de lugar completamente oposto à Ilha da Madeira. Cet espace qui s'appelle Alentejo, cette région de Portugal, c'est un espace presque à l'opposé total de l'île de Madeira. C'est un espace très plat, qu'il y a des collines qui sont très doux tout le temps. Il n'y a pas de grande différence de côte. Chegamos à conclusão que só sabíamos construir na vertical. Et là, l'architecte a compris que c'était une évidence qu'il savait que construire dans la verticalité. Como é difícil de construir na planície. Et que c'était hyper difficile de construire dans la plaine. Bom, então andamos à volta o tempo todo de encontrar irregularidades no lugar. Donc, ils ont cherché partout pour trouver des irrégularités dans le terrain. Havia um montoar de pedras pelos romanos que foram juntando para facilitar, no fundo, a distribuição da agricultura e foram fazendo esta espécie de barrocas e a nossa ideia era, no fundo, fazer com que a casa pudesse ser uma continuidade de junção de pedras. Donc, excusez-moi. Donc, ils ont trouvé ce tas de pierres que les Romains avaient déjà entassé d'un côté pour laisser plus de place libre pour l'agriculture et l'occupation des lieux. Et là, ils ont trouvé que c'était l'endroit pour faire une continuation pour l'espace à bâtir. Produzimos sempre estas maquetes sismógrafos. Toujours avec ces maquettes, type maquettes sismographes. Que vão, no fundo, denunciando este batente da terra, o batimento da terra, e fomos descobrindo a intensidade das regularidades numa planície. Et finalement, avec cette maquette, on réussit à découvrir les différentes intensités du battement de la terre et des irrégularités du site lui-même. Au princípio estávamos quase enjoados com tanta planície, não é? Au début, ils avaient le mal de mer à cause de cette plaine si plate. Ficamos muito contentes quando começámos a encontrar estas. Donc, on était très heureux et très soulagés avec né? ce type de convulsion de la terre. E então fomos emoldurando as irregularidades e marcando, e a casa constrói-se nestas irregularidades de uma planície. Donc, ils ont commencé à encadrer ce genre d'irrégularité du terrain pour faire bâtir la maison dans ces espaces spécifiques. A casa, no fundo, abraça este conjunto de pedras e faz uma espécie de último anel arqueológico. Donc, la maison va un peu comme prendre dans les bras ces irrégularités de la terre. Construindo estas irregularidades também no seu interior. Qui va reconstruire ce genre d'irrégularité dans son intérieur. Este é o conjunto das pedras, a casa faz um anel que abraça tudo e, no fundo, vai criando, no fundo, diferentes corpos, diferentes programas. Donc la maison va créer une espèce d'un anneau qui va entourer les pierres et qui va distribuer aussi le programme autour de cet espace central. E o pavimento da casa, onde explica essa topografia, essas
nuances topográficas que fomos encontrando e a casa, no fundo, denuncia as irregularidades de planície. Donc la maison, elle va elle-même dénoncer à travers son sol les irrégularités qu'ils ont pu trouver sur place et que la maison, elle va reprendre et reproduire. E conseguimos fazer uma casa plana, de piso, com escadas. Et donc on réussit à faire quelque chose d'incroyable, c'est faire une maison plein pied avec des escaliers. Quand même. É difícil, não? C'est difficile, c'est total paradoxe. Está a maquete, apresenta as irregularidades. La maquette avec les irrégularités. Estes são perfis do terreno que vão dando a irregularidade. Interessa-nos muito o toque que os nossos objetos fazem no lugar. A forma como aponta e não se percebendo esta relação do terreno e as massas que convocam ao Ça leur intéresse beaucoup le toucher de la maison vers le sol et vers ce genre d'irrégularité. No fundo vai estabelecer uma espécie de continuidade do suporte da terra e o objeto. Qui va établir une espèce de continuité entre le support de la terre et l'objet. E a estrutura de vãos, no fundo, vão se abrindo para particularidades do próprio lugar. Está bem? Estás bem? Repete só outra vez aqui, desculpa. Estou a dizer que, no fundo, os vãos vão sendo feitos também nesta relação de dentro para fora e vão abrindo-se para encontrar irregularidades. Les percements eux-mêmes, ils vont s'ouvrir en essayant de retrouver encore les irrégularités et d'établir des rapports entre les deux espaces. Bom, este investidor tinha como condição termos que estudar duas casas para o mesmo sítio. Donc cet investisseur avait comme but que l'agence prenne, créer deux propositions pour le même site. Proposta de turismo, não é? Car c'était une proposition de tourisme. Podíamos encontrar queriam comprar uma casa grande ou uma casa pequena, não é? Donc le client pourrait être intéressé à trouver une maison soit grande, soit petite. Il avait les deux possibilités. Interessa-nos muito nesta relação de espacialidades do internamento da casa e esta relação de vista, mas interessa-nos especialmente criar, ou procuramos criar nas nossas casas uma espécie de relação de corpo e o espaço. Não? Há uma artista portuguesa, Kelina Almeida, que nós gostamos muito e perseguimos muito. Todo o seu trabalho é feito na relação do corpo e o espaço. E as nossas casas procuram, no fundo, esta relação que é a infinidade de coreografias que corpo pode fazer no interior. Là, on parle surtout de ce rapport entre les corps et en prenant l'exemple d'un artiste portugaise, Helena Almeida, qui a un travail incroyable avec le rapport du corps et l'espace. Et donc, c'est un but dans les projets de ces maisons de créer ce rapport entre l'espace, le corps et de la façon dont il se situe. E que mais? As coreografias dos corpos. Chorégraphie des décors dans l'espace. A planta afirma-se como uma espécie de partitura de movimentos, não é? Un peu comme la maison, le plan de la maison puisse être une partition des éléments qui la composent et des mouvements. Estes são os perfis que fazemos nestas maquetes sismógrafo. Aqui dá para perceber uma casa de plano só e estas irregularidades e estas topografias que vão, no fundo, diferenciando diferentes programas. Les différentes topographies qui vont différencier les différents programmes, même si ça reste toujours une maison plein pied. Il y a ces différences. E esta possibilidade de entrarmos e termos estes rasgamentos visuais e captando aquele anel que a casa convoca com as barrocas maiores. Et la possibilité de créer des espaces de rapport visuel en ayant ce genre de déchirure d'un côté et de l'autre qui va permettre de porter le regard vers les accidents extérieurs de relief. Esta é uma maquete no mesmo conceito da topografia. Une maquette aussi, c'est le même concept de la topographie. Procura, no fundo, explicar uma casa de piso só com umas escadas e as diferentes condições dos seus compartimentos. En essayant d'expliquer exactement comment ça peut être cette maison plein pied qui a quand même des escaliers à l'intérieur et les rapports qui sont établis entre les programmes. Esta casa tinha uma particularidade que o Alentejo é um lugar muito quente, abrasador mesmo,
e o que este promotor queria uma piscina exterior. Nós fugimos, de certa forma, a convocar isto. Estávamos muito mais interessados, no fundo, num tanque lúdico, em que todos os compartimentos da casa pudessem mergulhar para esse tanque. No fundo, era uma espécie de sala líquida com um pátio, e que, no fundo, faz esta simultaneidade da condição lírica e esta condição de privatizar um céu. Donc là, c'est la poésie totale. Et on commence par la chose la plus terrestre, c'est-à-dire cet espace, la région de l'Intègre, c'est un espace qui est très très sec, très chaud. Pendant l'été, c'est vraiment une braise. Et le client, il voulait avoir une piscine à l'extérieur. Néanmoins, dans l'idée du projet, ce n'était pas de créer comme une piscine juste, mais créer un espace d'eau, un espace liquide. Donc l'idée a été de créer ce genre de bassin d'eau comme un salon liquide à l'intérieur de la maison vers lequel les autres espaces auraient une communication. A configuração da casa e a grande quantidade, este desenho representa a quantidade de rochas que estão aqui reunidas e, no fundo, a interseção de um objeto puro que, no fundo, explora a irregularidade do conjunto de pedras arrumadas. Donc ça, ce dessin explore la présence de ces pierres qui sont entassées dans cet endroit et que la maison, elle va un peu percer, transverser l'espace des pierres elles-mêmes. Esta possibilidade de percorrermos a casa sempre nas suas bordas. Et la possibilité de parcourir la maison toujours dans ses bordures. E a piscina, a sala alagada, onde se pode mergulhar. Et le salon liquide, le salon qui est alagado. Inundado, não sei como é que posso dizer. Inondé. O salão é maquete representar este perfil em maquete para entendermos a sala líquida e o pátio que privatiza este. Donc l'espace de ce salon liquide qui a ce rapport vertical aussi à l'extérieur en tant que patio et qui est présent dans cette coupe. Então, mais uma imagem que explora esta ideia de guardarmos estes olhares para elementos distintos do lugar. Toujours cette idée de maintenir, de perpétuer le rapport des percements avec les accidents topographiques qui sont à l'extérieur. Uma escada exterior que é uma espécie de vigilância prévia sobre o horizonte. Há uma arqueóloga que visita desertos, que agora não sei como é que ela chama, uma alemã, que visita desertos e leva sempre uma escada para ver a planície. E esta casa, no fundo, traduzia uma escada prévia antes de se entrar, e que era esta escada que bordeava, que era uma espécie de escultura antes de entrar, e que permitia ir aqui ao cota alta e, no fundo, fazer uma ligação a 360 graus desta planície, e que fazia, no fundo, uma compreensão geodésica deste lugar. Un peu cet escalier, un peu comme presque une sculpture qui va permettre de faire la montée de l'escalier au début avant d'entrer dans la maison elle-même et de regarder autour de 360 degrés et comprendre la plaine elle-même qui est tout autour. Un peu comme une sculpture d'une artiste allemande qui normalement... Archéologue allemande qui prend des escaliers quand elle part dans le désert qui permettent de monter et de regarder autour et avoir une compréhension de l'espace qui l'entoure. De l'horizon. Este lugar, as construções próximas neste sítio no Alentejo eram muito bonitas, muito interessantes, eram todas monomatéricas, tudo com argila, com elementos de terra, em que fazia cobertura, paredes, pavimento, que dava assim uma espécie de tudo, um elemento muito artesanal, feito com as mãos e tudo com a matéria do lugar. Donc les matériaux qui sont présents dans les alentours de la maison sont toujours des matériaux liés à la terre elle-même, c'est la terre cuite, qui sont présents dans tous les endroits, soit les murs, le sol, les tuiles, toujours la même terre cuite faite d'une façon très artisanale et très belle. Partimos desta condição, do material do lugar, e fizemos uma casa em terra. Donc on a parti de cette condition de matériaux du lieu et la maison a été bâtie en terre. Permitir, no fundo, ter este aspecto visual. Qui permettait d'avoir cet aspect visuel. E ter esta relação com o horizonte e com esta planície. Et avoir ce rapport avec l'horizon et la plaine.
E a casa a afirmar-se como um dispositivo também de observação. Et la maison qui s'affirme en tant que dispositif d'observation. E esta ideia de dobra do interior para o exterior, no fundo, que vai fazendo slides e vai, no fundo, denunciando particularidades deste lugar. Et cette idée de créer des doublures de regard de l'intérieur vers l'extérieur et faire un peu comme des diapos des différentes situations qui l'entourent. Vou tentar ser rápido agora na próxima apresentação, não é? Estás cansada? Très bien? Tudo bem. Fatigué? É um prazer, não. Podemos mais um C'est un projeto? plaisir. Podemos apresentar mais um projeto? Que é uma revelação, não é um projeto, é uma revelação. David il demande si elle peut encore présenter encore un projet. Je trouve que, pour moi, bien sûr. Toi, Mais fatigué? je vous pose la question à vous. C'est pas un projet, c'est une nouveauté. Très bien? Oui. Ok. Ok. Tu vois? Bom, este é um trabalho que fizemos para a cidade de Funchal. Estamos de regresso à ilha, não é? Là, on rentre dans l'île, à nouveau à Funchal, dans la ville de Funchal, île de Madeira. Funchal, há 2 anos atrás, teve um grande acidente. Il y a 2 ans, le Funchal a eu un énorme accident. Teve as suas montanhas também anunciam por vezes fins e derramaram fogo. Fizeram, no fundo, o exercício que o vulcão fez inicial, foi derramar fogo sobre a própria cidade. Donc les montagnes ont fait un peu comme le volcan initial a fait de laisser étaler le feu vers les collines, vers la mer. O que é interessante é que a cidade cresceu no sentido inverso do vulcão, arranca na cota zero, próximo do mar, e vai subindo as montanhas. Ce qui s'est passé, c'est que la ville elle-même, elle a fait le parcours à l'envers du volcan, et elle a commencé, elle s'est initiée au bord de la mer, de l'océan, et elle a monté vers la montagne. Curiosamente, esta cidade era muito também atacada pelos piratas e agora é atacada por acidentes que vêm da montanha. Et au début, la ville elle-même, elle était très attaquée par des pirates et des corsaires, et là, elle est attaquée par la montagne, par le sommet. Fomos convidados pelo município para fazer um grupo de pensamento sobre após a catástrofe. Donc, il y a eu cette invitation par la municipalité d'avoir un groupe de réflexion après la catastrophe. Esta é, no fundo, a mancha que explica o Funchal, é uma espécie de torrão de terra, uma espécie de coração invertido, que é marcado por estas linhas de água. Há 5 linhas de água muito fortes, muito escavadas neste lugar, e que são de escorrências fortíssimas, violentíssimas. Portanto, ora escorrega fogo, ora vem com chuvas torrenciais que acontecem de 20 em 20 anos, mas que traduzem problemas à cidade. Donc ça, c'est cette tâche qui correspond à la ville de Funchal, qui est très brutale et qui a ces 5 lignes d'eau qui descendent de la montagne et qui vont porter périodiquement soit des inondations très impressionnantes, des problèmes, car elles sont très enfoncées, ces lignes d'eau qui descendent, qui sont anciennes de temps des volcans, bien sûr. Bom, esta cidade realmente sempre viveu de alguma escassez. Esta é uma fotografia muito antiga, ainda não tinham processos de ancoragem e era a própria cidade que saía do seu suporte físico, lançava-se em plano oceânico, fazia uma espécie de centro comercial marítimo e, portanto, respondia, fazia as suas vendas com os navios que recebia. Não é? Donc là, cette image qui nous montre que la ville, déjà depuis très longtemps, elle s'est allée partir aussi vers la mer pour utiliser ces espaces d'eau, presque, comme dans cette image, comme une espèce de centre commercial sur l'eau quand les bateaux arrivaient avec les produits. E esta é uma maquete que explica um pouco esta questão da implantação da cidade. Há uma cota baixa, está no fundo a matriz, e são as montanhas, as linhas de água, que aqui estão marcadas, e a cidade no fundo vai se expandindo nestas linhas de festo e nestas linhas, estas achadas, mas a sua gênese está toda aqui. Donc la genèse de la ville, elle était dans des côtes plus basses, comme on voit vraiment les espaces qui sont plus plats, si on peut dire, mais elle s'est étalée vers le haut des collines et qui sont très irrégulières et qui ont toujours ces lignes très enfoncées, les lignes d'eau qui sont présentes. Este é um desenho do arquiteto Cisa Vieira sobre o Chiado, também é um desenho feito após uma catástrofe
após um incêndio da cidade de Lisboa. Donc ce dessin, ce croquis, c'est un dessin de Álvaro Siza qui a été fait aussi après une catastrophe, que c'était un incendie dans la ville de Lisbonne à la fin des années 80. Et après cette catastrophe, il a fait ce croquis à propos de la reconstruction de cette partie de la ville. Interessa-nos muito esta intervenção que Siza teve em Lisboa, que foi uma espécie de escavação a uma cidade, não é? Uma escavação, no fundo, que compreendeu a espessura morfológica da própria cidade. Donc, c'était très intéressant pour l'architecte de prendre ce projet de Siza, car il a eu cette compréhension de l'épaisseur morphologique. Cette épaisseur morphologique de la ville elle-même, quand il a pris la connaissance, quand il a utilisé le matériau qui est la ville de Lisbonne. O que nos interessou muito neste trabalho do Siza Vieira sobre a cidade de Lisboa, que foi, para mim, central para o seu desenvolvimento e que nos obrigou a reformular toda a história da cidade de Lisboa, precisamente porque ele faz uma regeneração não pelo objeto, mas pelo vazio da própria cidade. Donc, car l'importance de tout ce travail de Siza qui a été bien analysé en détail par l'architecte, c'est qu'il a repris les espaces de la ville, non pas par les objets, mais par les vides de la ville elle-même. Bom, partimos desta condição, desta revelação muito influenciada por este gabinete, que foi um gabinete específico para o Chiado. Nós também introduzimos um gabinete muito específico num modelo de urgência e para entender esta sedimentação de uma cidade, era preciso, num primeiro gesto, descarnar todos os valores, desumanizar o lugar. Donc, en reprenant cette leçon du projet qui a été fait pour Lisbonne, l'idée ici a été aussi de recréer une structure pour le projet, comme un cabinet d'urgence pour travailler les espaces. E tu disseste? Portanto, retirando todos os valores, fazer uma espécie de compreensão da radiografia, deixando o esqueleto do corpo. En ayant juste le squelette et en éliminant tout ce qui était résiduel et superflu. Portanto, este é um gesto que fazemos sempre. No fundo, descarnamos todas as construções com o objetivo de reinscrever. É um trabalho que faço sempre com os meus alunos, descarnar os valores de um lugar para reinscrever novamente esses próprios valores e para se entender porque é que lá estão. O valor da implantação. Donc c'est un travail qui est de retirer, au début, un travail que Paul David fait avec ses étudiants aussi, de retirer tous les éléments, laisser le squelette et les choses les plus limites dans les bases pour après reprendre l'espace et le retravailler. Bom, vamos apresentar aqui, no fundo do tempo, pretendo apresentar aqui dois momentos de reflexão. Este trabalho nós identificamos como uma reconstrução crítica. Estávamos muito também mais interessados não de propor um objeto, mas no fundo fazer uma espécie de reconhecimento crítico deste lugar. L'idée c'était surtout non pas de proposer un objet, mais d'avoir une réflexion critique en deux temps de cet espace, de ce lieu. E partimos desta condição da geologia, qui a été initiée par la condition de la géologie. E rapidamente compreendemos que antes de qualquer tipo de manifestação antrópica, antes do homem cá chegar, esta cidade já possuía fachadas. E eram fachadas construídas pelo vulcão. Et donc en comprenant qu'avant même que l'homme soit présent dans cette ville, la ville elle-même avait déjà des façades qui avaient été bâties par la nature et pas pour l'homme. E no fundo tentamos representar essas fachadas e no fundo começamos a compreender que eram mais abrangentes do que nós estávamos a imaginar e que vai fazer com que esta cidade, que é a primeira cidade de laboratório dos portugueses, além-mar, ela representa a primeira cidade da globalização feita pelos portugueses e que fizeram um ensaio incrível neste lugar, porque enquanto os portugueses, aliás, enquanto os espanhóis, quando fizeram a sua expansão, levaram uma quadrícula, os portugueses instalam-se em lugares difíceis e este desenho representa essa dificuldade de implantar uma cidade com uma quadrícula, mas é uma cidade que se implanta onde só com ruas e edifícios, mas muito motivada por esta condição, por esta circunstância da topografia. Cette condition, cette circonstance de la topographie
présente à Funchal, c'est une condition qui est au-delà de l'importance. C'est énorme, l'importance qui en plus est enracinée dans l'histoire de la ville elle-même, car cette ville a été un laboratoire des Portugais à l'époque des découvertes maritimes, c'est-à-dire c'était la première ville où les Portugais ont démarré un processus d'implantation de nouveaux espaces urbains qui, au contraire des Espagnols, au-delà du contexte européen, bien sûr, et outre-mer, du coup, et à l'inverse des Espagnols qui ont apporté avec eux un modèle qui était un modèle rigide d'une réticule quadrangulaire avec des places hyper bien placées, les Portugais ont commencé comme un laboratoire a créer esses espaços urbains avec des rues e avec des bâtiments. Titulamos este desenho e pedimos de empréstimo a um historiador que ele designava as muralhas de defesa da cidade como cortinas. Então estendemos as cortinas a estas formações geológicas. Et donc c'est un peu comme des rideaux de protection de la ville faits par les falaises, les rochers verticaux. Portanto, estas são as tais fachadas que a cidade conserta muito antes de haver qualquer tipo de manifestação. Portanto, e a cidade é toda construída entre estas circunstâncias. Donc, ce sont les façades qui existaient dans la ville même avant que les nouvelles façades soient construites par l'homme. Et c'est dans ces circonstances que le travail va être fait. São as cortinas desenhadas pelo desenho da guerra. Donc là, les rideaux qui ont été dessinés par le dessin de la guerre. E tem uma particularidade: todas as muralhas, todas as cercas são um anel fechado, e esta aqui, nesta cidade, tem uma particularidade que é a própria topografia que faz o fecho. Portanto, e não precisa ter o anel, não é suposto ser atacada pela altitude. Donc, la particularité incroyable, c'est que normalement, toutes les murailles des villes seront comme un anneau totalement enfermé. Sauf que là, il y aura cet anneau qui est non pas complet en haut, car la géologie elle va faire ce travail de l'enfermer vers le haut de la montagne. Curiosamente, a cidade também foi acidentada, os seus leitos das ribeiras tiveram que ser canalizados, e há um militar francês, Oudinot, que vem de propósito para defender a cidade. Portanto, o Funchal e Lisboa são as cidades que têm os maiores acidentes da sua história. Esta de 1800 morreram 1000 e tal pessoas, é o acidente maior nas cidades portuguesas, é motivada por um aluvião que faz um alagamento e é chamado um militar francês para estruturar em que ele chamou, são estas linhas azuis, chamou as fortificações da cidade. Donc, et là, c'est à cause d'un problème qui a causé des accidents majeurs à propos des lignes d'eau qui ont permis qu'il y a eu un accident énorme au 18e. Sim, oui. Car il y a eu toute cette eau qui est écoulée et qui a inondé la partie basse de la ville avec plein de morts. Alors c'était vraiment une catastrophe, un accident majeur. Et après, il y a eu un militaire français qui a été appelé pour venir en aide pour trouver une façon d'organiser et créer des canaux pour ces eaux. Este desenho, no fundo, conserta estas cortinas. A cortina da geologia, dos monumentos geológicos, a cortina das muralhas de defesa e as fortificações da cidade, que são as azuis. Donc, il y aura ces trois types de rideaux. Les rideaux des murailles, les rideaux naturel et les rideaux pour les constructions des canaux de l'eau. Portanto, é uma cidade que tem que se inscrever nesta contingência. Donc c'est une ville qui doit s'inscrire dans cette contingence. Outro ponto que nos interessou foi esta manifestação, é uma manifestação de jardinar a natureza da cidade, que foi através de muitas construções de pequenas quintas que vão, no fundo, ladeando, ou que fazem uma cintagem à própria cidade e que se vão deslocando face à cidade que é medieval, que é muito compacta, onde começa a aglutinar muitas patologias, e há uma espécie de manifesto que vai na sua periferia, mas que aqui é uma periferia distinta, porque é uma periferia de um anfiteatro. O Funchal é uma espécie de anfiteatro, e estas construções, estas quintas, vão, no fundo, colocar-se numa relação vertical e que tem uma relação
que eu considero o primeiro desenho diário da própria cidade. Donc là, c'est une autre question qui a porté de l'intérêt, qui a créé un intérêt particulier. Ce sont ce type de construction un peu comme on appelle quintas en portugais, qui seraient presque des petites bastides ou des petits palais ruraux qui sont créés dans la bordure, la périphérie de la ville, la ville elle-même médiévale, elle est très dense, qui est plus au centre, plus en bas, et dans l'entourage de la ville, ce sont des petits espaces comme ça qui sont bâtis, toujours avec de la végétation, des jardins très, très présents et très forts. Tem uma particularidade que para mim interessa muito, há este esforço, no fundo, intenso de construir, de planificar uma pirâmide, não é? Esta condição piramidal do território, e há este esforço de colocar uma exuberância do verde, e depois quando chega à construção é de uma simplicidade já quase a representar ou a denunciar o esforço de que é construir. Portanto, que o homem quando chega à construção simplifica extremamente e traz poucos vocabulários, faz este contraponto de quase da energia que é preciso ter para vencer este lugar. Donc, il a fallu sûrement d'avoir toute cette énergie dépensée pour construire dans ces lieux, toujours avec cette forme pyramidale et tout ce besoin de contrôler la nature et les espaces naturels. Et finalement, quand on arrive à la construction du bâtiment il-même, il sera très simple et sans avoir trop de grammaire, car tout l'effort a été déjà dépensé dans la construction du site il-même. Mas tem detalhe que para mim é extremamente interessante, que são estes manifestos, são estas estruturas de observação que no fundo vai beneficiar desta relação de perfil e simultaneamente este constante vigia para o oceano. Néanmoins, toujours ce que Paul David appelle ces petits manifestes qui sont présents comme des points de vigilance et de visualisation vers l'océan, qui sont toujours présents et qui vont ponctuer ces espaces. Este desenho parece não saber muito bem, mas procura, no fundo, explicar. Estes verdes são a construção destas quintas, destes lugares verdes, que isto em pleno século XVIII e XIX eram já consideradas, eram chamadas quintas de aluguer, foi os primeiros sítios onde se manifestou o turismo. Aliás, em Portugal ainda não se chamava turismo, chamava-se uma cura, e eram pessoas que vinham da Revolução Industrial, muitos deles eram ingleses, vinham-se no fundo purificar para estes elementos de ar, portanto, para estes desenhos de ar, e face a esta robustez de um verde exuberante. Donc ces espaces, ces taches vertes correspondent à ce type de bastide qu'on appelle toujours quintas, qui se plaçait déjà au XVIIIe siècle tout autour de la ville de Funchal, qui est en bas, et qui représentait cette forme de contrôle aussi de la nature des espaces verts, et qui était déjà utilisée dans une première vague de tourisme, un tourisme assez particulier, car c'était normalement des gens, surtout des Anglais, qui arrivaient sur l'île pour un genre de cure de purification, car en sortant des espaces hyper industrialisés, comme en Angleterre, et qui venaient ici pour ces moments de cure de purification. A partir dos anos 70, 80 do século XX, estas quintas começam a desaparecer, começam a ser loteadas, são estes elementos brancos, e a cidade começa a perder esta cintagem de defesa em relação ao seu centro. Après, déjà dans les années 70, surtout du XXe siècle, pas mal de ces petites bastides seront utilisées pour créer des lotissements, d'autres espaces de construction. Donc, elles vont commencer à perdre cette force de couronnement autour de la ville. Esta curiosidade, esta imagem é uma imagem de um fotógrafo português, que é Duarte Belo, um dos maiores fotógrafos de paisagem do nosso país, mas tem esta particularidade que me interessa muito, olharmos para esta imagem, que é de um jardim de uma destas quintas, não conseguimos identificar que lugar é este. Cette photo qui a cette particularité, elle a été faite par un grand architecte, photographe d'espace vert, de jardin au Portugal, et de paysage, pardon. Et la particularité, c'est qu'on regarde la photo et on n'arrive pas à savoir où cela a été pris.
Se olharmos para o canto direito, parece-nos que estamos na Ásia. Si on regarde vers la droite, on pense qu'on sera en Asie. Se olharmos profundamente, parece que estamos em Itália. Si c'est tout droit, ce serait plutôt l'Italie. Se olharmos um bocadinho para a esquerda, parece que estamos no Brasil. Un peu vers la gauche, ce serait plutôt vers le Brésil. E só temos um elemento que nos faz identificar este lugar, que é o pavimento, o chão, o desenho do chão, Sauf que é que o elemento de c'est matéria. que le sol, le seul élément de matière qui va nous indiquer où on en est. Isto interessa-nos muito, que é estas quintas que estavam numa condição de ruralidade, foram os primeiros exercícios de cosmopolitismo da cidade. Donc, ce qui leur intéresse beaucoup, c'est que ces bastides qui étaient dans une situation de ruralité, finalement, seront les premiers espaces cosmopolites de l'île. Partíamos desta condição de uma reformulação não pelo objeto, mas de uma hipótese de uma intervenção ecológica na própria cidade e fazer as novas fortificações não com pedra, como o homem sempre fez, mas através de plantar árvores. Donc ce serait une approche plutôt qui a été prise de penser non pas par la construction, mais surtout pour une approche plus écologique. Recuperando estas quintas e estes jardins. En reprenant ces bastides et ces jardins et en travaillant à partir du verre et des arbres. Este desenho representa esta linha do mar, a cidade matriz, a cidade histórica, as linhas de água, os bairros que vão se assentando e as montanhas, a floresta. A ideia é criar uma espécie de hierarquia de estrutura arbórea, uma nova plantação nas montanhas e estes canais que vão fazendo jardins públicos e, simultaneamente, boulevards aqui na zona mais relacionada com o centro histórico. Donc l'idée c'est qu'il y a le centre historique comme on voit cette tache en bas et les espaces qui sont plus noirs correspondent en haut à la ligne, un espace de forêt qui devrait être replanté. Et il y aura comme des doigts qui se vont enfoncer dans la ville ancienne et qui vont faire comme des couloirs verts vers la ville. Et entre eux, il y aura, dans les espaces interstitiaux, il y aura des quartiers, des constructions. Portanto, usar a estrutura arbórea como a futura fortificação da cidade. Utiliser la structure des arbres en tant que future structure fortifiée de la ville. Para vencer esta pendente. Pour vaincre cette... E aqui percebe-se a dificuldade que é viver neste lugar. Et là, on comprend totalement la difficulté d'habiter ce lieu. Pintor russo visita a ilha no século XVII. Au XVIIe, un peintre russe a visité l'île. Il a représenté de cette façon. No tempo onde se pintava as montanhas. À l'époque où on encore peignait les montagnes. Mas que explora aqui com a dureza de que é implantar e a relação com as construções de guerra tinham a particularidade ou a decisão de implantação e esta relação de continuidade do construir e da topografia. Et qui explorait encore ce sujet de l'implantation des fortifications militaires et ce rapport avec cette morphologie et l'espace qui l'entoure. E queria terminar, comecei com um desenho de uma montanha, acabei com um desenho de outra montanha, mas queria sinceramente expressar aqui um pensamento de um pensador filósofo, que é o Didier Uberman, que diz que quando... En ayant initié la conférence avec l'image d'une montagne et pour la finir aussi avec l'image d'une montagne, il y a une pensée de Didier Uberman, sim, que diz que perante um evento devemos regressar sempre à origem. Qui nous dit qu'en face d'un événement, il faut toujours retourner aux origines. Obrigado pela vossa atenção. Merci.